Muy buenas a todos, chavales, y bienvenidos a una nueva tarde de marcianitos. Tarde en la que seguimos aquí con Jax el Magnífico en el Bastión. Estamos a punto de pasar al acto 3 de la campaña de ELEX II. Yo creo que vamos a pasar hoy al acto 3 porque ya no nos quedan misiones de compañero. Si no recuerdo mal, el otro día estuvimos acabando la misión de Bicha, yo creo que la acabamos. Bueno, no la acabamos porque estaba pendiente que nos dijera dónde estaba Logan, su hermano, el cual la traicionó, o no la traicionó, pero la dejó ahí abandonada. Y quería ir a ajustar cuentas, pero todavía no sabía exactamente dónde está. Y la que sí acabamos fue la misión de matón. Entonces, efectivamente, solamente nos queda aquí embrollos diplomáticos, el par de perdido que es la principal, y ya está. Bueno, y esta, que es la otra, la de compañero de Bicha. Esta realmente no sé por qué la tenemos todavía marcada, tío. Porque es que lo único que queda es Bicha. Ya no han marcado otra cosa. Pero poco más. O sea, vamos a fijarnos qué es en lo que dice esto. Complicada, en la que Bicha va a enredarme en las conversaciones del líder y tan fácil. Voy a necesitar muchísima paciencia. Pero es que esto no ha vuelto a avanzar, tío. No sé qué será lo que hay que hacer con esto, la verdad. De momento eso, solamente nos queda su misión de compañera, que saltará cuando salte, y la principal. Por otro lado, también teníamos pendiente la del arma de un artista, que es en donde los berserkers, en el cuartel, el herrero que nos está forjando un arma, pero que dice que tardaba una semana. No sé cuántos días han pasado, 2, 3 o 4 o así. Así que ya lo iremos dejando para más adelante. Y por otro lado, el robo de Yasma, que son las misiones de los garras, los cuales también están en el fuerte. El problema es que hicimos todos los encargos que había, y ya el cofre de los encargos no vuelve a... No tiene más. ¿Veis? Cofre de recompensa vacío y cofre de encargo vacío. Así que supongo que tendremos que dejar pasar el tiempo para que nos den más misiones. Lo que vamos a hacer entonces es, por lo tanto, marcar directamente esta misión. Y si el juego no se muere, pues vamos a intentar hacerla hoy. Vamos a hablar con Bicha lo primero, por si acaso decidiera... Efectivamente, nada. Así que vamos a decirle a Bicha, a Calla, que venga con nosotros. Debería estar por aquí, efectivamente, está aquí. Calla, sígueme. Vale, vamos a decirle que pasamos tiempo con ella para que esté guay con nosotros. Vale, pues ya estaría, no os lo habré puesto porque esto es, yo creo que la misma conversación todo el rato. Y de hecho creo que no hacía falta bajar. Bueno, antes de ir ya para donde se supone que tenemos que ir, os informo de que también estuve fabricando más pociones, poniéndome puntos de habilidad y tal. Y lo que me puse fundamentalmente fue esta habilidad, experto en armas a distancia, que nos reduce un 10% los requerimientos para usar las armas a distancia. Lo siguiente que me pondré serán... este, maestro de energía, y este, maestro de los proyectiles, que hace que las armas de proyectiles y las armas de energía, cada una pues respectivamente, hagan 20 puntos más de daño añadidos a los que tenemos aquí ahora mismo, 30, porque estamos en el nivel 3, 50 cuando lo maxeemos, para que las armas a distancia dejen de ser una puta mierda. Creo que también me puse otra habilidad, pero sinceramente ahora mismo no recuerdo. Así que, pues nada, ya lo iremos descubriendo. Bien, dicho lo cual, vamos ya a entrar en asunto, porque bastante hemos divagado. Vamos a viajar aquí a los hangares antiguos en la zona del hielo, y vamos a ver si encontramos la guarida de Wardek. Bueno, y mientras que llegamos aquí al sitio que está ahí al lado, recuerdo que podéis darle a like si os gusta lo que estáis viendo, suscribiros si no lo estáis, y compartir el vídeo para que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Madre mía, de la hostia que le he metido al bicho este, se ha crasheado el juego ahí un poco y todo. Madre mía, Jax. Es que eres el puto destructor. Hostia que metes familia de luto. Muy bien. ¡Míralo! ¡Mírale al calvo los cojones! Buah, chaval, le vamos a cantar las 40. Sí, afila. Afila que te voy a llevar una mano al cuello. Bueno, mientras que está sucediéndose todo esto, vamos a brindar a vuestra salud, la mía y la de la calva incipiente de Jax, que por lo visto es hereditario. Ahí. Buenísima mierda. Not really my style.
I suppose if you wanted to kill me, you would have tried a long time ago. Everything I did for the good of the Alps. The hybrid made them blind and arrogant. Somebody had to do something. You tried to kill me. Your own son. Ciertamente. I did, and I don't regret it. You were an Alp commander, a follower of the hybrid. You almost destroyed all humanity. Ya bueno, pero... Deluded and dangerous. I had to stop you destroying one of the hybrid's most powerful opponents. If Thorald had died, the Berserkers would have died with him, and Magalan would have died with them. A whirlwind of carnage and extermination. Everything destroyed. Oh, you really have some nerve, claiming to be humanity's savior. I started working for the Free People against the hybrid, and you still tried to get rid of me. And look where it got you, Jax. You're working for that monster again. Dawkins still has you wrapped around his little finger, so much so that you can't even see the truth. What truth? The truth or just whatever you think you can use to get ahead? Even if I forget your crimes, I'll never forget the fact that you put my son in danger. Dex could have died out there, and it would have been your fault. There you go again. Blind, walking the wrong path, and you don't even see it. Wake up, Jax! You need to see what's really going on here. The Skyans, as you call them, can be defeated. And I know how. Your son was never really in danger. Dex has such potential that even those creatures can't harm him. I saw the way he stood up to them. Don't be ridiculous. He's still a little boy. Ya, pero es el hijo If you don't trust me, well, de un algo y de una I maga can understand poderosa. that. But we're gonna have to forget our feud if we want to survive this. If we stick together, there's no way they can defeat us. I was at Marikor. I was there when they arrived and built their headquarters. I know their weaknesses. I know their goals. I know how to hurt them. You need me. You're just saying that to save your own skin. Damn it. If only I knew how to convince you. Magalan is about to fall apart. Right now, there's still time to stop it. But only if you wake up and start making the right decisions. Vale, a ver, ¿qué viste al primer formato de Marcor? ¿Qué quieres de mi hijo? ¿Qué has hecho con él? Demuéstralo, de una razón por la que no hacerte trizas. ¿Por qué de repente te importa la humanidad? Supongo que le vamos a tener que decir todo, así que nos lo vamos a tomar con calma y vamos a ir una a una. You were at Marikor to see the first former land? I was in exile for a long time. Nobody followed me to Marikor. So, I stayed there. Up until the day the first of their ships landed there. I saw how they set up their systems. I know how the formers work. Ajá. Then tell me how the formers work and how we can stop them. So, I'm just supposed to play my trump card without being certain that you won't just change your mind and kill me anyway. That sounds like you, but I'm not gonna let you jerk me around anymore. The question is, why should I believe your bullshit in the first place? No, Jax. The question is whether you can afford to let me take this vital information to my grave. What do you want with my son? What did you do to him? We just ran into each other. Pure chance. I was watching you, and that boy has a lot of willpower. Just like his father. I didn't even try to talk him out of his plan to confront the invaders. It wouldn't have worked. I thought I could protect him, if... But then, I realized he was much stronger than I had assumed. Your son is really something special. He's going to play a big role in the war against... You keep away from him. I'm warning you. And you should give him something to do. He'll never reach his full potential if his parents are always hovering over him. Trying to protect him from the world. I want proof. Give me a reason not to tear you to pieces. That's easy. You think you know everything going on in that bastion of yours? Well, think again.
one of your people is trying to get in touch with your enemy as we speak. If you don't watch out, you'll have a full battalion of Skyans at your front door. Who? Well, if I tell you that, you're gonna think I'm just digging up the past again. Dawkins? Why would he do that? He was the one who founded the Sixth Power in the first place. Why would he stab us in the back? You wanted proof that I had information, and that I was trustworthy. So go check if what I told you is true. If it's not, you can always come back and tear me to pieces then. Or not, if I'm right. Why are you suddenly so interested in humanity? I'd have to guess that you're really more interested in making sure the Albs survive. Back then, we were in control of Magalan. And that makes it easy to judge everyone else. But the tide has turned. These days, we're the ones being hunted. The Albs in Ignadon will be the first to fall when the Skyans in Marikor start their attack. That's why we need the other factions. We have to ensure that they stay strong. That way they'll be able to fight in the final battle against the invaders. Now, the same is true for your troops in the Bastion. They have to get stronger so that they can play their part against the Skyans. Do you really mean every faction? Really, we need all of them. Or we're all going to die. The Berserkers are already doing their part. They're actively fighting the Skyanids. Even those criminal outlaws in their crater cannot be allowed to fall. I've been patrolling, and I noticed that the attacks against them have been getting more intense over the past few days. You really should take a look. I think the Duke of Ateris is really going to need your help. Damn it. Vale. Go to the Bastion and Pues find nada, out for yourself that I'm telling the truth. chorizo de misiones. I'll wait for you here. Voy a recoger todas estas cosas que tiene por aquí nuestro bien amado padre. Eso es. Joder, la verdad es que ya podían haberle puesto un transportador más cercano a la casa de este señor, pero bueno. Nada, pues no tenemos transportador cercano. Es una pena, pero bueno, es lo que hay. Nos tocará hacernos el camino cada vez que queramos venir por aquí. Vamos a volver entonces al bastión. Y vamos a empezar a pedir explicaciones. Nos han saltado un chorrado de misiones terrible. Tendremos que ir viendo cuál hacemos primero. Creo que lo que tenemos que hacer de entrada es hablar con Adán. No, de hecho voy a hablar con Crony para que no me dé el chungo, porque ya nos está dando el chungo aquí. Vamos a ver si lo encontramos. Vale, pues eso ya estaría. Venga, vámonos ahora a hablar con este señor. A ver qué dice Jax. I wonder what it's like to outlast time, watching generations live and die. Vale, pues vamos a ver. Joder, chaval. Tenemos que hacernos más fuerte para seguir derrotando a este potencia. Necesita un aliado con fuerza. Ya es hora de que una de las facciones se una a nosotros y traiga a sus luchadores a nuestra base. También tengo que decidir si voy a continuar mi propio camino o si por el contrario me voy a unir a una de las facciones durante el viaje. Tengo que hablar con Dawkins. Pero en realidad ya nos hemos unido a una de las facciones, quiero decir. ¿Qué más cosas? Voces en la oscuridad. Tengo que empezar a centrarme en los problemas que vuelve a tener esta potencia en el bastión. Hace mucho tiempo que Cial no tiene más apoyo. Vale, hablar con Cial, de acuerdo. Wardex sabe cómo hacer que los formadores celestiales dejen de funcionar. Necesito esa información, ¿vale? Los celestiales están presionando cada vez más a los berserkers. Cial, que sabe más sobre la situación que yo. O sea, 2 misiones cuando vayamos a hablar a Cial. Buster parece que pasar auténticos apuros en el cráter. Deberíamos tomar cartas en el asunto. Necesitamos a los proscritos en la guerra contra los celestiales. Cuestión de matón, supongo. Sentido del deber. Dawkins viaja últimamente más de lo que me gustaría. No tengo ni idea de qué es lo que hace cuando nadie lo vigila. Quizás Cial sepa algo. Joder, 3 horas de hablar con Cial. Y hay muchas personas de influencia interesadas en el futuro de mi hijo. Todo lo que buscan es por su propio interés. Tengo que hablar con su madre sobre el mejor camino para él. Vale, esto sería entonces hablar con Kaya. Pues mira, ya que tenemos aquí a Kaya, vamos a hablar con Kaya, ¿no? Eso es. We need to talk about Dex. Yes, we do. I'm worried about his future. Too many dangerous people have taken an interest in him. Wardick, Dawkins. He can't stay in the Bastion. Okay,
Where would he be safe? I think we should let him decide. Dale una espada y enseñale a usarla, hombre. If you think that's best. A ver, ya estaría esto, ¿no? Sí, exacto. Vale, pues entonces, esto por un lado. Por otro lado, vamos a hablar con Dex. Vamos a guardar mejor. Eso es, y ahora sí vamos a hablar con Dex, a ver qué se cuenta. Mira, Dex, no puedes quedarte en el bastión. Look, Dex, you can't stay in the bastion. You're worried about your old mentors getting to me, aren't you? My mentors? Adam and your father. You're one smart kid. Yeah. I'm afraid they'll come after you one day if I don't keep an eye on things. They know how special you are. That's why we need to get you somewhere safe, where they'll never think to look. So it can't be in your home in Tovar, and of course it can't be out in the wild. We need someplace civilized. But I want Asker to come with us. Of course. Okay. Then I should be the one who decides where I go. That was the idea. So, what do you think? Got somewhere in mind? I need to ask you a few questions before I decide. Ajá. Okay. Fire away. First one. What's more important? Saving humanity or saving your family? ¡Ay, la hostia! Las cosas no pintan bien para mi familia si toda la humanidad fuese eliminada, ¿no? Hostia, tú. Hostia, tú. No me gusta reducir al absurdo este tipo de cuestiones. No me gusta. Además, es que esto luego tiene tintes más efectianos en su final y tampoco... Joder, qué asco, tío. ¿Cuánto ha recorrido Jax desde la razón hasta el sentimiento? ¿En qué parte del camino se encuentra? ¿Ha madurado ya lo suficiente como para decir esto? ¿O le queda una pista de inteligencia ya como para decir esto? Decisiones. Well, things wouldn't be that great for my family if humanity was lost, would it? Yeah, right. That's the problem. Second question. What works better? Violence or diplomacy? Qué divertida pregunta en el mundo actual en el que vivimos, ¿eh? Ojalá pudiera mantener mi arma enfundada más de lo que lo hago. Por desgracia, la gente ahí fuera solo entiende un idioma, el de la violencia. Depende de las circunstancias. La verdad es que la realidad es que depende de las circunstancias. Hay veces que no te quedan las puñetas aunque no quieras. Depends on the circumstances. Yeah, but the circumstances right now aren't normal, are they? Normales no es una palabra que exista. Third question. Do you think it's okay to take something away from someone if you know it's going to get them in big trouble? No, coño, claro que no. I'd never want to get anyone into trouble on purpose, unless they deserved it. But then you're choosing the longest way of all to get what you want. Good. Then I know what I'm gonna do. I'm going to the clerics. Muy bien. Interesting choice. Why them of all people? Se va con la fácil. They're trying to Más save pocha. humanity, like the berserkers. They're the closest to us. Okay, I should go then. You'll come visit me sometime. Vale. I will. Take care of yourself, Dex. Me pregunto si ha decidido esto por lo que hemos dicho en esta conversación o simplemente porque lo que hemos dicho en esta conversación activaba que el chaval se fuera a la facción en la que nosotros estuviéramos, que si hubiéramos estado en otra se hubiera ido a otra. No sé si me explico. En fin, He's chosen the clerics. creo que le he dado Are un you explica ahí. insane? You want to send my child to those people by himself? It was his choice. And you know how he gets once he's set on something. Asker will be with him. He can monitor his education and protect him. But what if he gets into trouble? ¿Qué problema se va a Dex has meter? incredible potential. He could soon be more powerful than either of us. And you want to send him away? Don't worry. Nothing's going to happen to him. Didn't he just travel halfway around the world pretty much alone? There's not a scratch on him.
Think how much safer he'll be in a more civilized area. And again, this was his decision. I swear, Jax. If anything goes wrong, I'll kill you. I know. Bueno, a ver. Mandar al niño con los clérigos. El chiste se hace solo, ¿verdad? Bueno, ya está. Vamos a hacer como que no ha pasado nada. Vamos a pensar que ha sido una decisión inteligente. Y vamos a hablar con Ciar. Tendríamos que venir, o habíamos venido en principio a hablar con Adán ya, pero bueno, yo qué sé. Nos vamos a ir a dejar... Nos vamos a dejar llevar. Eso es, que no sé hablar. ¡Hala! Toma chorreo aquí. Where's the old man? Where's Dawkins? Ah, o sea que encima no está aquí Dawkins. I thought he was with you. Oh wait, now I remember. Said he wanted to look for DNA fragments again. And where was that exactly? He talked a lot of technical shit about this and that. Something about a main former? That make any sense to you? The Skyan's main former is in Marikor. Look, I have no idea. I haven't seen him for a while. Vale. How are things in the Bastion? Are we making any progress? Oh, we have serious numbers of Skyanids. It's an issue. But more than that, we need to be more efficient. The Skyans seem to know our strategies before we even put them into action. Something's not right here. I feel it in my gut. You're right to trust your instincts. You have good judgment. I wish I had the answer. Maybe you should do some snooping. The Skyans are reactivating robots from the old world. They're using an old chemical factory in Ignadon. Our scouts heard a broadcast to the workers there. Things that only someone with inside knowledge of the Sixth Power would know. It's not much to go on, but it's a good enough reason to take a closer look, don't you think? Desde luego. Any news from Tavar? I'm told the Skyans have our world hearts in their sights. Anda, coño. A tomar por culo. Oh, sí señor. A ver, ensañamiento. Hordes of Skyanids are gathering. They're planning to attack the World Hearts in Tavar. If we weren't so engaged here, I'd offer our men to defend the Hearts. Maybe I can be of use. Maybe. But act fast. If the Hearts fall, Tavar also falls. Vale. Creo que no tenemos dinero como para hacer esto. Y creo que tampoco tenemos habilidades como para gastar puntos, efectivamente. Así que nada, nos piramos de aquí. Eso es. Okay. It's fine. Pues entonces, lejos de pasar al acto 4, lo que hemos hecho en realidad ha sido empezar el acto 3. Porque no lo habíamos empezado de momento. Con lo que vamos a ver. ¿Qué tendríamos por aquí? La de Dawkins ¿nos marcaría algo? Sí, mira, aquí hacia el norte. Esto es... ¡Hala! ¡Hala! Toma por saco. Vale, pues venga, voy a viajar aquí al paso de Marikor. Y vamos a ver si nos encontramos con Dawkins para preguntarle de qué va todo el asunto. Vale, este señor está aquí al fuego de la lumbre mientras que nosotros nos partíamos la madre con esos bichos. What the hell are you doing here? Are you trying to get yourself killed? No, well, it's not easy to explain. You found something out, haven't you? Well, come on, what is it? Things are more complicated than I thought. I'm afraid we'll have to rethink our plans for the Sixth Power. What are you talking about? You're giving up? Why? The Sixth Power was your plan. Things are starting to take shape. Thiao just brought in some new recruits. Can't you see? We don't stand a chance.
There are far more Skyans than I ever imagined. And now they've developed new mutation methods. Faster, much faster, and more efficient. They're on the verge of completing their analysis. That's when they'll launch their full-scale attack. You're not just gonna give up now, are you? Shit. I get it now. You weren't out here looking for DNA fragments. You were talking to them. Am I right? Jax, listen. You son of a bitch. I should have known. You get me to help you with your little war games, and now that it's time to fight, you start working with them. Jax, now just hold on a second. It's true, I spoke to one of their curators, but he's on our side. A defector? Who is it? What did he say? You better start talking, old man, or I'm ending this here and now. His name is Copark, and nothing he said was particularly encouraging. Interesante, pero los celestiales están manipulando las estructuras de los cielos infinitos del viejo mundo. ¿Por qué querrían hacer eso, ciertamente? The Skyans are manipulating the old world infinite sky structures. Why would they do that? As far as I know, the clerics use them as pilgrimage shrines. Sí, cierto, tuvimos una come misión, on. ya lo Just comenté. tell me what they are. You worked for the Infinite Skies Corporation before the comet, didn't you? Well, they weren't just symbolic structures. They could actually purify the air. Of course, that was a long time ago. They don't work anymore. Ah, por eso le metían el My ELEX best oscuro, guess would tío. be that the Skyans want to activate Terraformación. the processing of dark ELEX. So, they could start using them against us if we don't do something about it. It would appear that way. It isn't like they're stupid. So, how did you get talking to this defector then? The Skyans are trying to reactivate old world technology to use against us. During my research, I came across some peculiar algorithms on some old computers. They were clues left behind by Copark, hoping someone would understand them. He wanted to talk to someone on our side without the rest of the Skyans knowing. I replied using the same method, and we arranged a secret meeting. So where is this Copark? I want to talk to him. I'm afraid that's no longer possible. We've stopped communications for the time being, and he's gone back to his people. It's too risky for him to leave the main former again. If they catch him, they'll kill him. No, si está con nosotros, coño. So what else did you find out from the defector? Can he help us get inside the main former and shut it down? I'm afraid not. He doesn't understand the technology involved any more than you or I do. But I learned plenty of other things. Things that would get him killed if any of his people found out he'd told me. The Skyans' military strength is vast. And even worse, they're breeding new, more lethal creatures. Changeable, transformable beings. Monstrously powerful and adaptable. These changelings are said to be invincible. Nothing can stop them. Well, that's just fucking great. Anything else? I tried to get Copark to help us, but he refused. He's afraid for his life. He did answer all my questions about Dark ELEX and its properties, though. I was hoping I might still have a chance to heal those infections. In any case, even if we do manage all this, the Skyans are simply too powerful, and there's just too many of them. They'd crush us. Well, that's just not good enough. You're going to keep at it, you hear me? I want results. So get that old ass in gear and find something useful. Can't really argue with that kind of logic. All right, I'll start analyzing the data Copark gave me. But I can't carry on with my role in the Bastion after all this. And what exactly does that mean? Our people need someone who still believes we can defeat the Skyans. It's time for you to become leader of the Sixth Power. Isn't that what I've been doing for a while now? That was your plan from the start, wasn't it? Maybe. But you need to make a decision about which faction you belong to. If you're going to lead by example, people need to see the path you've chosen. They need to know what you believe in,
and it's a decision you must abide by to the bitter end. Vale, 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 vale. You'll never follow a turncoat, so whatever choice you make must be final. Uf, vale, 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 vale. No quisiera decidir esto ahora, sinceramente. Voy a salir de aquí. Sí, voy a hacer un guardado y vamos a ver qué opciones tenemos. A ver, señor, ya he decidido a qué facción pertenezco. I've decided what faction I belong to. It's taken me long enough to become a cleric, so I'm not about to change now. Ah. Very good. Ah, o sea que en realidad no hemos elegido una mierda. Vale, o sea que supongo que esto sería por si llegamos a este punto sin habernos asociado todavía a ninguna facción. Joder, difícil, la verdad. A ver, dime qué es lo siguiente que necesitaba el bastión. So, what does the Bastion need now? The sixth power needs a strong ally. The only question is, which of the major factions it should be. You've already completed your basic training with one of them. Ajá. So it doesn't make much sense to ask a different one to join us. How could they trust you to lead them? So, in a way, you've already chosen the Sixth Power's future ally. All that's left now is to seal the deal. What exactly do I need to do to find an ally? You did your training with the elves, which makes them our obvious potential ally. Then all that's left is to figure out how to convince them to join us. They will want to keep their most powerful forces in their own headquarters, of course. But I'm sure they'll have other troops scattered throughout the land. Those are the ones we need to convince. Win them to our cause and station them in the Bastion. It won't be easy, but with a little deft diplomacy. Where should I look for the scattered Alb troops? As far as I know, Sestak is still the commander of many Alb satellite squads, the Separatists. You already know him, and you've fought against the Elexitors. He's still fighting them. It won't be easy to get him to put that particular quarrel aside and join us. But if we want to make an alliance with the Albs work, you'll have to convince Sestak to station his Separatists in the Bastion. I have no idea where the Separatists are based at the moment. But they've been seen operating in the northern ruins of Caracas recently. Find the scattered troops. Vale. Ya no tenemos que decirle nada más a este, ¿verdad? Always remember that our most valuable asset is your Por lo visto sí. Madre mía. the only thing that can save us. So take good care of it. Vale, ahora ya sí que no. Vale, 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 vale. Pues madre mía, menudo chorreo de información, menudo chorreo de cosas que tenemos que hacer. Vale, pues llevo un rato por aquí haciendo el pollas, matando, ramoneando cosas que me encuentro, tal, coño, un droide de estos. ¿Esto es enemigo? ¿Señor? ¿Wally con esteroides? Entiendo que tagata, vale. ¡Madre! 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 Madre mía, ¿no? O sea, vamos a hacer una cosa. ¡Hola, hola, 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 hola! Nunca falla. Vale, bueno, pues creo que este era el último enemigo que nos faltaba por vencer. Ya he vencido al resto de bichos que me he encontrado. Perfecto. Subimos de nivel para celebrarlo. Todo salido a pedir de Milhouse. Bien, vamos entonces a marcar la misión esta de separatistas aislados, correcto. Y vamos a esperar que no esté... Joder, pero si está en el quinto carajo, tú... Vale, 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 vale. Pues nada, vamos a aprovechar que está por aquí y tal y viajamos a Villa Tombstone Norte a encontrarnos con Sestak y decirle que a ver si nos manda refuercillos. Que, por cierto, no me han dado la opción de poder aliarme con los clérigos, porque hubiera molado cacho que ya que te haces clérigo, la vuelvas a convertir en una facción predominante de Magalan, ¿no? Bueno, una facción predominante, no, una facción de las principales. Pero bueno. Hay muchas cosas que se podrían haber hecho con este juego y que no se han hecho, así que bueno, tampoco tiene mucho sentido que juguemos a los futuribles.
we still had machines. Vale, mira, aquí los tenemos. Estos tienen la armadura pintada, tío. Son más chulos, tío. ¿Por qué el rediseño de mierda se lo han tenido que llevar los clérigos, macho? ¡Va mierda! Qué majo por tu parte. You are hard to find, Sestak, you and your people. Guess you learned some new tricks. Separatists know how to be almost invisible to the world. It's a skill learned from life in the shadows. Although you've now found us. So I suspect all that is over. Is it that obvious? It wouldn't be looking for us if you didn't want something. So what can we do for you? Muchas cosas. I'm putting together a strike force for war with the Sky Ants. Yes, I've heard of your sixth power. I also know the man who founded it. Strange that the very man we fought bitterly in the last war is now trying to be our savior. I'm the leader of the sixth power. You would fight by my side. You're as direct as I heard you would be. You think my separatists would blow our cover and march off to open war at your side? Come on, Sestak. We achieved the impossible before. We could do it again. We might actually stand a chance together. But we have another problem right now. Our refusal to live by the directive is intolerable for the Elexitors. They're determined to find us and wipe us out. The search bots they sent not long ago are proof that they still hunt us. As long as we're hounded at every step by our own people, we'll have little room to maneuver. Where are those goddamn machines? I'll go and take care of it. Exacto. It's not your problem. Bueno, It is now. If yo te rasco la espalda, tú me rascas la espalda. It'll be worth it. The Elexitors know full well that we rarely venture far from our own people. So their search spots wander the streets and ruins of Ignadon. Do you have their signatures so I can find them too? Yes, here you go. But I'm afraid they'll find you before you find them. Why would they want to track me down? I thought they were looking for you. The Elexitors feared we'd trick these machines into thinking we were just regular owls. So they set their sights on anything that moves. Ah, qué bien. No kidding. You know how this works, Jax. Collateral damage is acceptable, as long as you achieve your target. Vale. Who came up with that? Who do I need to talk to if I want to get these things turned off? Coño, pues con el mandamás de los I álbumes, ¿no? hardly think you'll find anyone in the depot who'll admit to it, and would cause too much goddamn trouble. Maybe we'll find out sometime, but the probability is very low. I'm afraid we'll just have to accept the situation. I told my people to keep their heads down as long as those machines are looking for us. Vale. Very reassuring. Vale, o sea que no nos van a ayudar. Bueno, pues nada, voy a coger lo poco que tienen aquí estos pobretones. Papel higiénico suave, claro, ahora entiendo por qué lo guardaban bajo llave. Vale. Bueno, pues nada, estos pobres es que no tienen nada. Así que voy a marcar ahora la misión esta de destruir las máquinas. Supongo que serán o robots de los pequeños, o más probablemente pienso que serán como el grande que nos hemos cargado antes. Porque a estas alturas ya sería más bien lo que toca, ¿no? Entonces nada, nos los cargamos, volvemos con esto, se viene a la sexta potencia, aquí paz y después gloria, ¿verdad? No será luego tan fácil, pero bueno. A ver dónde están. Joder. Me cago en 10, chaval. ¿Pero cuántos son? 1, 2, 3 4, 5... Joder. Buscabot. Igual son de los pequeños, ¿no? Tiene más sentido que sean de los pequeños. De hecho, ¿dónde estamos? Jax, ¿dónde...? Ah, vale, aquí abajo. Vale. Pues yo qué sé. Voy a viajar aquí y vamos viendo. A ver, ojalá que sean de los pequeños. Los cojones de los pequeños. Toma. Ven aquí, Optimus Prime.
¡Toma! A chuparla. Vamos a ver. A mí tú no... Hijo de puta. ¡Ora, ora, 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 ora! ¡Vamos! Puto pájaro de mierda, ven aquí. Putísimo pájaro de mierda, tú. Ahora me voy a encargar de ti. Tú no te preocupes, espérate. Cúrate, Jax. No era necesario, pero es que me ha tocado la moral que el pájaro este nos haya rajado. Yo creo que ya se va notando que hemos mejorado el daño de las armas a distancias. Afortunadamente, porque antes era una putísima mierda lo que hacíamos. Pero bueno. Pues nada, son robots de estos grandes, así que nos va a tocar ir con cuidado porque no podemos... ¿Qué pasa? Bueno, ahora uno de estos. Ven aquí. Que te muera ya, coño. El puto lagarto Juancho este. Cago en la leche. Ah, ¿qué otro? Es que con estos ya ni me cubro ni pollas. O sea, que me den las hostias que quieran. Ya estoy blindadísimo. Tengo reducción de daño. La pasiva de no morir de los clérigos. Ahora la mierda. Pero qué falso. Puta máquina de mierda. Vale. Pues venga. Siguiente. Ah, toma por culo. Precioso. A ver la salamandra esta. Buenísima, Jax, buenísima. Medio metro a la derecha, pero buenísima. Vale, había uno más por aquí cerca, ¿verdad? Sí, correcto. Ese de ahí. Pues nada, 6 de 10 llevamos. Lo cierto es que es un poco coñazo la misión, más que nada por tener que estar viajando todo el rato, llegando al sitio y tal. Pero a estas alturas, reto cero. O sea, somos nivel 39 ya. Normalmente a partir del nivel 30 no hay más dificultad. Es una simple cuestión de ir mejorando y ser más eficiente. Pero es que ya en nivel 40 le pasa a este juego como le pasaba al 1. Eres un tanque. No un tanque ruso, sino un tanque de los buenos. Entonces puedes con todo. A ver. Tontopollas, que es que eres un tontopollas, Jax. Surprise, motherfucker. Precioso. Precioso. Vale, ¿qué nos diría ahora mismo la misión? Pues volver y hablar con ellos, supongo, nada más. Venga, pues vamos a hacerlo. Coño, vale, aquí, joder. Estoy ciego yo. We've finished off the ELEX II's search bots. You can come out of your holes now. Impressive. You're still highly effective, Beast of Zakor.
Round up your men and join us in the bastion of Caracas. Together, we'll wipe the Skyans off this planet. The sooner we start preparing for war with them, the better our chances are gonna be. Well, all right then. We'll risk all alongside you once more. After considering all the options, this seems to be the most effective. Por supuesto que sí. When we're needed, we'll be there. Expect us shortly. Thanks, old friend. So, Con lo polludísimo que está ahora mismo ya, fighters to defend the bastion. creo que es la smart decision. Let's see what Dawkins has to say about it. Vale, entonces ahora tenemos que ir a informarle a Dawkins de que ya hemos conseguido refuerzos. Supongo que también se lo tendremos que decir hacia Alga ahora cuando volvamos al asunto. Estos se piran y dejan aquí el campamento y toda la polla, ¿no? Bueno, pues nosotros nos llevamos todas las cosas, sobre todo el papel de culo este que habéis dejado. Ahí, eso es. Microscopio como elemento de empalizada. Eso dice mucho de una civilización, ¿eh? O muy poco, según se mire. ¿Tenemos ya a Dawkins por aquí o...? Sí, mírale, vamos a hablar con él. Our new allies are stationed at the bastion and ready to work. Do you think we can count on them? We'll know for sure once we launch our first major offensive on Maricor. Let's hope you made the right decision. Despite everything, you managed to do it. A true act of leadership, I must say. How's the research going? I've been able to make a thorough evaluation of the data Curator Kopar gave me. Muy bien. And now I know what we need to do to try to save your life. And the life of everyone else who's infected. ¿Ves? Si es que eras un derrotista, tío. Finally. Always knew you'd pull a rabbit out of your hat. We need to use Skyand's technology. And the best equipped cell is the one east of Caracas. You need to go back to Gamera. There's a transformer in the research cell there which might be able to stop the physical deterioration. From the results of my analyses, it might even be able to cure you completely. That's great. What do I need to do to make it work? Here, I've transferred the data to your agitator. It will show you how to set up the transformer. Let the machine make the calculations and bring back the results. Once I have them, I should be able to treat you in my lab right away. Guay. Sounds promising. I'll head there as soon as I can. Good luck. You'll need it. Vale, mucho mejor. We're on the verge of a tremendous breakthrough. Una cuestión. Very good. ¿Puedo fabricarme unas pocioncillas? Puedo fabricarme 2 de las grandes de ELEX que me darían para ponerme 2 puntos de habilidad. Creo que lo voy a hacer. Lo voy a hacer. En el primer ELEX, ya lo he comentado en algún momento, no me hacía pociones de ELEX porque te subía la frialdad y eso era el equivalente a la destrucción de este juego. Entonces, si querías ir con buen karma, no podías tomártelas. Todo lo que te subieras de experiencia, de habilidades y de atributos tenía que ser porque tú levearas. Entonces digamos que ser bueno era más difícil que ser malo. Se premiaba de esa forma. O sea, ¿qué cojones se premiaba? Se castigaba entonces de esa forma ese tipo de camino. Pero bueno, le daba cierto aire al asunto. Entonces ahora que puedo, pues voy a aprovechar y me voy a poner hasta el culo de pociones de estas. Vale, pues tengo ahora 3 puntos de atributo para gastar, que probablemente vayan a ser en algo de esto para ir subiéndolo. O a lo mejor inclusive en este no, porque no puedo, pero en este sí, para subirme más la recuperación de vida. Ya veré, ya os contaré en el próximo episodio. De momento vamos a dejarlo aquí, porque como hemos dicho, hemos avanzado hoy bastante. Espero que os haya gustado. Ha tocado un poco de texto en el episodio, pero bueno, también hemos tenido acción. Nos hemos cargado a 11 robots de los grandes, lo cual pues no está mal. Entonces, nada, dadle a like si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis y compartid el vídeo para que haya la mayor cantidad de gente posible. Sin más, nos vemos mañana en un nuevo episodio de las aventuras de Jax, su repollísima majestad de la destrucción. Madre mía, qué guapo con la armadura y las gafas, es que siempre me alucino. Y nada, será en tarde de marcianitos. Hasta la vista.